Repegrang anching motor car insurance ka ani bar ani somoyo singe ba thalera nananga de ejenon na simang ba anching insurance ka inga chim uchi na ya insurance so zero depreciation at katama repegrang dalni video de anching ya zero ba nil depreciation gemen thale masie rana maya ya zero depreciation maini gemen at kana ba zero depreciation rana nanga already anching first party insurance ko kainga ba rainga ongora zero depreciation ra maini gemensa rakuna ba et kakuna nangkua zero depreciation ko ra insurance company policy ra badita somoy ba belsina et ka ba onna anching na aro maidake zero depreciation et ka kora anching masigen insurance policy copy ko niye yara normal insurance ma zero depreciation insurance uni gemen. Hello friends, welcome back to the channel Car Point Tech. Repera hai daude ya zero depreciation ba nil depreciation mai aro matamde yaku bumper to bumper coverage neba agana ba masya uko masya rangna repera zero ni muksunga nil ba dongiza ko agana depreciation ni muksunga ra belu komia ba ata kosan company gamgen chugumko gamjawa uni gamansa zero depreciation at on kana nanga ansing pangnan motor car rai insurance kainga ongode repengrang normal first party insurance so de depreciation pay kana nangen for example nangni gari belsi gitam gacham ongode uni gita belsi kut depreciation charge ongen Ndiba na antangni insurance policy depreciation at ka ongode wa depreciation mamusaloba charge ongjowa je somoyo claim ka ongoba for example gari accident ongjo uno claim amount ro wa gari ni parts ko tharina ba bodolna nanginga uni korosara hazal kolgrek aro nangni insurance policy ra zero depreciation nil depreciation at ka dongja unore depreciation charge ongen depreciation charge ra 50% unore nangni normal first party insurance so hazal kolgrek claims ka uni hazal skin kosan claims mangen andiba nangni insurance policy zero ba nil depreciation at ka dongode hazal kolgrek claim ka uni 죽음의 가장 골kon 만겐 아로 마문 depreciation charge 라자와 컴퍼니 바 아다 감자와 바 온스통자와 우니 금은 뺑랑 안친 가리 기탈 라잉온 zero depreciation ko rana nanga gari dam rakarangni ko rainga ongode gari ni belu bakngi donga parts ni belu ba bakngi donga wa somoyo anching zero ba nil depreciation ko insurance policy count add on kana nanga Repena daude yako masiskana. Ya mangani kura company rang badita belsina coverage ka ba utna. Knabo coverage ra je company ba batkepa belsi muakuri ansingna utna. Ba coverage ka. Maina getal gari na de nangchumuta. Uni parts gemekan getal onggen. Aro no depreciation nangode blongen noksan onggen. Badia ba company de belsi bunga batte. Belsi sni ba belsi skingna ba coverage unna ba dunga. Andi ba uno ara discounting komigen. Aro nangna add-on cover blongen. Daude repengrang policy documents ko niera. Maidaki masigen iya insurance policy ra zero depreciation cover kama kaza. Uko unigaman nasimang niyangbo iya screen no gachak rongchi arrow mark kai mesokat kepako. On demand section ko nibo yan nangni gari ni noksan ungani ko coverage premium ko mesoka uno nibo sia donga ko unon dake siarang donggen depreciation of waiver zero depreciation nil depreciation uni sepango ba uni line no unara badita pay kajok ba gamjok wa premium nara wa nangni insurance policy ndake sia dongode zero depreciation na pay kajok Andiba ndake pay ka ko ba gama ko siya dongja ode wa zero depreciation na pay ka kuja nemuna masigen. Unigaman insurance policy motor ba karang na kaingon zero depreciation ko add on kaera na joton katokpo angni kasara repingrang. Maina na simang zero depreciation ko add kaja ungode na simang ni insurance na claim ka anyo abachingo agana gitanwa hajal kolgrek ni apo na simang chugumak ko manjawa hajal skingrang kosan mangen ndiba na simang zero depreciation ko add on ka ode na simang hajal kolgrek na claim kae ore na simang chugum hajal kolgrek kon mangen
Wanaganatin na simang ya zero depreciation kore na simang ni insurance policy ko kaing meting sumayon uno agent ba sungbo ya zero depreciation kura et kaama kaza aro na antang ba ya zero depreciation ni bidingo antang ba ni che kaira na joton kabo. Masih nomor pira daudi ya zero depreciation ni bidingo ya insurance kamit mo na simang may ko add-on ka na nga uni bidingo kadunga arwi pera na simang sakantian uye masih raing genuk ne mana yasan dalni video de matela sakantikon ya video ko bone aro chakchke niani na video ko namne ka like aro share ka atpa aro getal mande dalsa angni video ko nekchinga ba nichea original ko kasa pai subscribe kai tunang pabo. Jera kore mukangci angni getal video upload ka to skang pa notification sungen ba simangan skang pa video ku nekching na anina mana geta aro skang pa na simangan masih rana man parang una mana geta kapai channel ku subscribe kai dunang pa bo. Dal ni video ko di yanon nunut ya grong thainan chum mukangci getal pa aro dingtang pa video baksa. Then be safe and ride safe guys. Bye bye. Ang nasimang na mungsa ndaki wiat kuna skinga nasimang jekon masijenga aro kuna simang masina skinga ongode kandik be sengani rangku sengen ba video clips tarian ba angni WhatsApp number ona send karpo jerak ore anga nasimang ni sengani rang na agan sakna mangen aro anga nasimang na Q&A jekon agan ore sengani na agan sakani wanda ko ba video ko tarian mo na nasimang na mesokatkin pa agan sakatkin uni gaman sakantikon mulmunatya nasimang ni winas king pa ba masinas king pa nasimang ni masigiza ga parangku sngatnas ka ode ang chis ngatna mangen wana na tenga nasimang na ang na kandak pe nasimang ni ngani rangku sngen ba video clips tadin ba ang ni WhatsApp number na wata tokpo matela